ચાલો બધાને જય સ્વામિનારાયણ. અમારે શિરડી મહારાષ્ટ્ર હે ને, મહારાષ્ટ્રથી યાત્રા નીકળી હતી તો પૂછવા આવ્યા કે અહીં જમવા રોકાવું છે અને થોડુંક ફ્રેશ ચા પાણી પીવા, નાસ્તા કરવાનું, જમવું છે, ફ્રેશ થવું છે ને જગ્યા આપશો. કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, એના માટે જ આ જગ્યા છે. તો એ મરાઠી બોલે તો આપણી એક દીકરીને મરાઠી આવડે છે તો બધા સાંભળજો, મરાઠીમાં બે વાત કરે નહીં. એટલે મને બહુ આનંદ થયો કે આપણી એક દીકરીને મરાઠી આવડે છે, ક્યાંક જાય તો ચિંતા નહીં. मराठी आवडते. जोस्ती बोलजे साक्षी. तुझं महाराष्ट्रात कोण आहे तुझं? माझा आई आहे ना, तिचा मामा आहे तिकडे. जोस्ती बोल. माझी आई आहे ना तिकडे, तिकडे माझी आई रहते. तिची आई राहते. तुझी आजी राहते का मराठी? हो, हा 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 और माझी बडी मम्मी रहते तिकडे. हा. तर आम्ही उन्हाळ्यात वेकेशन पडते ना, तिकडे जातो आम्ही. हा 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 सुट्टीला. तू इथं कशी काय आली बाळा? मी इथे आली, आमचे रिलेटिव्ह होते ना, हा तर मला हे सगळ्या व्हिडिओ पाहिजे आम्ही. हा हा तर मला मन होतं तिकडे येऊन. तुला इथे आवडतं? हो. कसे आहे सगळे? हे सगळं अच्छे आहे. चांगले आहे सगळे. हो. मराठी में पूछिए कैसा लगता है इधर. तुला कसं वाटतं इथे आश्रमात येऊन? इकडे मला आई बाबा कोणी याद नाही येत. होई यार नाही, कोणाचीच आठवण येत नाही. कोणाचीच नाही. नाही. अरे बापरे. ते आशा दिदी आहे ना, तेच आई, तेच बाबा. आशा दिदीची आई, आशा दिदीच बाबा. अरे ते कोणाचीच याद नाही भेट द्या. कोणाचीच याद नाही. आईचा फोन येतो तुला? हो. आमचे फोन वाढा होते ना, हा मी फोन करतो. हा. बाबाचा बाबाचा येतो. येते बाबाचा. इथल्या आश्रमाबद्दल माहिती सांग ना थोडीशी मराठीत आम्हाला. म्हणजे तिथं शाळा वगैरे इथं जाऊ देतात का इथं तुम्हाला? कसं हे करता कसं हे करता? सकाळी आम्ही 5 वाजता उठतो. हा ते पूजा करतो. हा. आंघोळ करून तयार होतो. आणि नाश्ता करायचा. हा. 7:30 वाजता मी 4:30 12 वाजता येतो आम्ही. 12 वाजता येईन आम्ही सगळे कपडे चेंज करतो. हा. बोल बोल समजती जो जैसे आती बोल बोल तू बोल सगळं समजतं. गुजराती थोडी थोडी समजते, हिंदी. हा हे जेवण करून इथं काम असते. हा झाडू पोछा, हा भांडे घासणं हा. असं असते. तर आम्ही हे काम करतो. सगळे तुमच्या 12 स्वतःच्या हाताने करतात? हा कपडे आमच्या हाताने धुवायला लागते. हा हा हे सगळं करतो आम्ही. પછી रूमात जातो. हा. रूमात तो होमवर्क करतो. होमवर्क करून होमवर्क हो जाते तो झोपून जातो आम्ही. झोपून 5 जातो. वाजता. 5 वाजता. हा. हा. તો પછી 9મી ભણते ना, हा ते येते. हा नहीं नहीं मैं नहीं पीती. ते चेंज करते. ते तिच्या घराचा नाश्ता करते. हा घराचा नाश्ता करून ते लिखाते पढ़ाते बेटे. हा. आज बोल भैया. इथून शाळा किती लांब आहे तुमची? स्कूल किती लांब आहे? 3 किलोमीटर. कसे जाता तुम्ही शाळेत? बस मध्ये आमची बस आहे. ही तुमची बस आहे दीदीने लावलेली. हो. इकडे सर थोडी बस दाखव. किती मुली राहता इथे सरासरी? किती मुली आहे बाळा इथे? आम्ही 38. सगळं सगळं आनंदाने करता तुम्ही? हो. कुणाचं टेन्शन वगैरे कसं नाही नाही? कोणाचा वाटतं का? હવે તું ગુજરાતી બોલે ને શું વાત કરી? મેં એમ કીધું કે તમે બધા હું કરો. તો મેં એમ કીધું કે અમે સવારે 5 વાગે ઉઠીએ, પૂજા કરીએ, ફ્રેશ થાય, પછી નાસ્તો કરવા આવે. નાસ્તો કરીને અમે કામ કરી 7:30 વાગે ને ત્યારે અમે સ્કૂલે જઈને ત્યાં બધા 12 વાગે અમે આવી. પછી અમે જમીએ, કપડાં બનાવીને જમીએ, પછી બધું કામ કરીને પછી અમે રૂમમાં જઈને અમે લખીએ. લેસન હોય તો લખીએ, બાકી હોઈ જઈએ. અને પછી મોટા 9માં ભણે ને એ આવે. પછી એ આવી પછી એના ઘરનો નાસ્તો કરે. પછી એ લખવા બે. પછી અમે અહીંયા મંદિરમાં નિયમ ચેષ્ટા કરવા જાય. પછી અહીં ગમતા હતા શું પૂછતા હતા? એ કે અહીંયા તમને કોઈની યાદ આવવા દે? કે મેં એમ કીધું કે નહીં, મમ્મી પપ્પાની યાદ નથી આવવા દે.
અમારા આશા દીદી મમ્મી પપ્પા એ અમારે કોઈની યાદ નથી આવી ताई बोलती ताई એટલે मम्मी ना मैं समझ रही थी मुझे बोलना नहीं आता पर मैं समझ વાસણ સાફ કરવાનું તે શું કીધું ભાંડે હા હું ન્યાય સમજી ગઈ હતી પણ ઓ मुझे बोलना नहीं आता તો તને આવડે મરાઠી મને શીખવાડ દેજે હો मराठी शिकून घ्या ताई हा. तुमच्याकडून. हो મને શીખવાડ દેજે आप उससे हाँ सीख लूंगी ना मुझे भी गर्व हुआ कि मेरी एक बच्ची को तो आती है मराठी और शिरडी को आओ सबको लेके आओ कोई सब बात बच्चे नहीं आओ। चलो अभी भगवान का आरती में जाते हैं सब लोग हाँ, आपका स्कैनर पे आए। अभी स्कैनर बाद में पहले दर्शन करिए भगवान का चलो लाइट कर जो ये क्या ये ओ दीदी ये चाहिए आपको वो चाहिए कितने को चाहिए हम ले लेंगे सब लेंगे तो इसको बोलो पैकिंग कर दे वो 500 ग्राम आधा किलो के पैकिंग 500 આપણે ઓલા ચબલી ને દૂધની કોથળી કર નાખો લેંગે, સબ લેંગે. ઘનશ્યામભાઈ એક કામ વૈધું કર નાખો બે બધાને જીરું જોઈ છે અમે કે ઈ નીકળે અમારે ઈ કે ખેત में क्या क्या होता है? मैं કે जीरू तो કે અમને આપી દો બધાને 400 રૂપિયા કિલો જીરું આપી દેવાનું બધાને 5 નંબરમાં આમ જો 5 નંબરમાં જ કાંટો લઈ જાવ ને બેઠા બેઠા વજન કરી નાખો આ બધા મહારાષ્ટ્રથી યાત્રામાં આવ્યા છે દ્વારકા ને બધે યાત્રા કરવા ગયા હતા તો અમે કોઈ ના નથી પાડતા બસ જે નીકળે ને બિચારાને અમે આપી આશરો એના માટે તો આ છે એટલે અમે કોઈ ધર્મમાં કે જાતિમાં કે વાડામાં માનતા જ નથી એ સ્વામિનારાયણ भगवान है हमें उसमें श्रद्धा बिलीव करते हैं वो हमारा इष्ट तो प्रोडक्ट भी हो हाँ थैंक यू क्योंकि इसने कम उम्र में आप ये कर रहे हो हम जैसे तो बुढ़े हो गए तो भी हमको नहीं आता ना आप कितना ये भाग्य का काम कर रहे हैं लोग जो समझते हैं उसकी बात अलग होती है ना थैंक यू प्रोडक्ट थैंक यू આમ આપણે આમ બે જગ્યા કરી નાખો વચ્ચે બેસવા દો આપ બેઠીએ આમ ના આવતા રહ્યો क्या बैठे चले ઓલી બાજુ વહી જા हाँ बैठिए बीच में आप बैठिए આપણે થોડા આ સાઈડ છોકરીઓ આવી જાય એને બેસવા દો આજે હો ती कुठे गेली महाराष्ट्रीयन मुलगी तू इकडे ये माझ्याकडे તું એની સાથ રે चल तू चल તરતી ક્યાં હાલ तू चल થોડીક વાર અહીંયા થોડીક વાર અહીંયા. महाराष्ट्रीयन मुलगी ये भगवान है ना ये स्वामीनारायण भगवान है आपको सुना होगा नहीं सुना वो मुझे नहीं पता पर ये भगवान की हाँ स्वामीनारायण भगवान हाँ सुना है ना हाँ वो है अरे आपल्या गावात मंदिर आहे स्वामीनारायण हमारे यहाँ है दीदी अच्छा हमारे गाँव में है अच्छा अच्छा हाँ सारंगपुर हाँ हाँ वो अखंड दीप जलता है ना वो सारंगपुर का है और एक ये भगवान का है दोनों का अखंड दीप चलता ही रहता है इधर दीदी हम बेलापुर से वहाँ पे स्वामी नारायण मंदिर है अच्छा अच्छा जाना कभी टाइम मिले तो बैठिए बैठिए सब बैठिए हाल हाल भगवान પછી आपल्या मोबाईल मध्ये फोटो घ्या ना हम त्यांना सगळ्यांना पैसे
संसितजीवलोकम् विनाशितं संसितजीवलोकं श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि निर्वेदगौतमये नित्यजगत्या माधवनयनामिको एकैकस्या मोहितभक्तो तामे कैलका दोषरे वैशाखो सूर्योदयम्वा तुम्हारा वै भक्त को द्रौप मुनि होय एकादि दास को दिव्य स्वामी होय नाट्य नरसरो तंडसरोला ए नाम कोरे नहीं सदा क्यों पास ये कृपालो हे भक्ते भक्ति सुसंवार दया सिंधु सरस्वती महापुर सुसा सदानंद महाराज के सप्तमी निजा जागो हे दरबार नो सितपति प्रणाम सौपति ने अति बड़े निमित्त सोय ताकि मेरे को जो सुने सुनोय इंद्रकड़ी जान की निवृत्ति सुना माता सागर मौत को विरट नहीं पड़गा जब गुरु नरसनी कर आत्मगा चोरी करी जाओ की कलम में लगा निजंगे के देव को विभक्त में हाथ विरुद्ध के वजह से कदम से निराश एक विजय जन्म में नित्य परिणाम कौन सिद्धना का छोड़ने का स्वभाव लई एकादशियां में कौन से करती प्रेमानंद के धाम में नाम सकती इसे सचो सकल विश्व प्रणामी दाता दाता तुम्हें सकल मंगल शांति दाता माते तमारु करुणानि सत्य नाम साष्टांगनाथ तमने करू प्रणाम अज्ञान पास करुणा करि कापि नाको नीते प्रभु तव पदे मम वृत्ति राखो भक्तोनुपालन करो प्रभु सर्वयाम साष्टांगनाथ तमने करू प्रणाम जनम्या कौशलये सवेश वटुनो लेति धमाहि पर्या रामानन्दमया स्वधर्म चलव्यो यज्ञानि मोटा कर्या मोटा दामर चारया गढपुरे समाधि करी दान दया लीला हरिताणी समचे कमाओ चरे निजाचिताना सकलांति अंता सधर्म भक्ते रवणां विधाता दाता सुभाना मनसे सिताना वनो दुःखोषा किरमाकरं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणानि समर्पयामि ओराओ
ફુલાવળી લઈ લઉં, પોઠો પોઠો ન હોય ને ભાઈ, હજી થાળ બાકી છે. ફુલાવળી લઈ લઉં, ગાવું એ ગાવ કીર્તન, લઈ લઉં. વાલા લાગો ઈ જ ગવાય અત્યારે સાંજે. પહેરાવ દે બેન ને, પહેરા દે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન की जय। आपका कीर्तन एक गाओ ना भगवान का कोई भी, आपने रेवा दियो। अच्छा काही आपका सुनना है एक। हाँ मराठी में बोल हाँ बोलिए बोलिए, कोई भी आप कोई भी बोलिए, हम भी अच्छा लगेगा भगवान का। ओके हाँ कोई बात नहीं, खड़े बैठे जैसे आपकी मर्जी। हरे राम हरे कृष्ण हाँ बोलिए बोलिए, आले धरती। हरे राम राम सगळ्यांना माहिती आहे. त्यांना आपल्याकडचं भजन आहे. हा चला कोई भी गाइए गाइए गाइए, आप जो भी मानते हैं उसका गाइए। हाँ खड़े वो गाइए, कोई बात नहीं, सब खड़ा होना तो सब हो जाइए। नाही बैठेंगे. अच्छा धाव 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 ईश्वरा, धाव 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 ईश्वरा, एहुनी मला साह्य होशील शिव शंकरा, एहुनी मला साह्य होशील शिव शंकरा। आरवणी बोरवणी बेल टाकिले, आरवणी बोरवणी बेल टाकिले, इथे एवढी देवा तुम्ही लिंग स्थापिले, इथे एवढी देवा तुम्ही लिंग स्थापिले। धाव 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 ईश्वरा, एहुनी मला साह्य होशील शिव शंकरा, एहुनी मला साह्य होशील शिव शंकरा। पुढे पुढे महादेव मागे पार्वती, पुढे पुढे महादेव मागे पार्वती, नंदीवरी बैसोनिया जाते कैलाशी, नंदीवरी बैसोनिया जाते कैलाशी। धाव 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 ईश्वरा, धाव 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 ईश्वरा, एहुनी मला साह्य होशील शिव शंकरा, एहुनी मला साह्य होशील शिव शंकरा। वाघाचे आसन सर्पांच्या माळा, वाघाचे आसन सर्पांच्या माळा, जटे मधुनी गंगा माई वाये झुळझुळा, जटे मधुनी गंगा माई वाये झुळझुळा। धाव 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 ईश्वरा, धाव 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 ईश्वरा, एहुनी मला साह्य होशील शिव शंकरा, एहुनी मला साह्य होशील शिव शंकरा, एहुनी मला साह्य होशील शिव शंकरा, एहुनी मला साह्य होशील शिव शंकरा। स्वामीनारायण भगवान की जय, धर्म की जय, आज के आनंद की जय। दीदी हमारी ताई बहुत अच्छी गाइए, गाइए, इनको बोलो, बहुत अच्छा। अरे गाइए, अरे वो नहीं बोलना बोलना नहीं नहीं गाइए, नहीं कोणत्या पण म्हणे, नाही, देवाचंच म्हणा. देवाला सगळ्यांना दीदी, आणि तुमच्या मागं मोठ्या पटकन आहे तुमच्या मध्ये. हाँ, कोई बात नहीं, गाइए माता जी का भी गाइए। महाराष्ट्र जेजुरी ना, महाराष्ट्र जेजुरी खंडेवा, खंडेवा नाही का पुणे आपलं महाराष्ट्र मला असं आहे म्हणा. एक 5 मिनिटांनी करते। असले उभं राहून म्हणा आपलं नाच. हा, असं नाही, थोडं नाचून म्हणा. अरे देवा, दोघं म्हणते म्हणजे नुसतं ताईंना एक खंडवाचं म्हणा. भारी तुमचे दोघं यांना सगळ्यांना येतो म्हणजे माझ्याबरोबर चला रे भगतानो आपण जाऊ दोघं
माझ्या परडीत कोणी वाढलिया डाळ माझ्या परडीत कोणी वाढलिया डाळ वाढलिया डाळ सुखी देवयांची डाळ वाढलिया डाळ सुखी देवयांची डाळ वाढलिया डाळ सुखी देवयांची डाळ माझ्या परडीत कोणी वाढले तांदूळ 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 वाढले तांदूळ वाढले तांदूळ घालू बाप्पाचा गोंधळ अरे बघतानो आपण जाऊ जोगराला आपण जाऊ जोगराला अरे बघतानो आपण जाऊ जोगराला अरे बघतानो आपण जाऊ जोगराला जाऊ जोगराला महाराया जाऊ जोगराला महाराया माझ्या परडीत कोणी वाहिले कंबळ 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 वाहिले कंबळ बाल गोपाळ संभाळ वाहिले कंबळ बाल गोपाळ संभाळ वाहिले कंबळ बाल गोपाळ संभाळ वाढिले कंबळ बाल गोपाळ संभाळ कलर बघतानो आपण जाऊ जोगव्याला 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 जाऊ जोगव्याला जाऊ जीवन चौकारी जीवन चौकारी बेसो मेल्या बाजोटिया थाळी कटोरा कंचननी थाळी चढे भया जंबो थाळी चमोधाळ जीवन चौकारी करी काठा करी होळी नेरी दूध सागर मागोळी काजोला सहेली नो
જની વાત સાકર છે સાજી સમો થાળ જીવન જૌવારી ચડું કરો રાણી ઉજળ ઝારી એનજી રવિ સવારી પાન બીડી બનાવી સારી જમો થાળ જીવન જૌવારી મુખમાં સમન ગમતા લઈને પ્રસાદી થાળ તળી દઈને ભુવાનંદ કરે રાજી થઈને જમો થાળ જીવન જૌવારી दीदी क्षमा प्रार्थना ले लूं क्या दीदी हाँ आपको जो ले लो क्षमा प्रार्थना हाँ जो लेना है वो गाइए गा सकते हैं आप पानी करे तो अपराध क्षमा आता केला पाहिजे गृहा केला पाहिजे अवध्य सुवध्य वर्णिले तुझे नाकळेची टाळ विना वाचला कैसा गृहा वाचला कैसा अपराध क्षमा केला पाहिजे गृहा केला पाहिजे अवध्य सुवध्य गुण वर्णिले तुझे अस्ताव्यस्त बळ नाद झाला भरतेसा नाही ताल ज्ञान नाही कंठ सुरवळ झाला नाही बरावाचे वर्ण उच्चार अपराध क्षमा आता केला पाहिजे गृहा केला पाहिजे निरंजन मने देवा वेडे वाकुले गुणी वेडे वाकुले गुण दोष न लावावा सेवकाकडे अपराध क्षमा आता केला पाहिजे गृहा केला पाहिजे अभद्य सुभद्य गुण वर्णिले तुझे श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त श्री ચાલો આપણે શું ચાલો બધા આપણે શું બોલી છેલ્લે પૂરું કરી ત્યારે હાલો एवरी डे बोलते हैं थैंक यू भगवान आई लव यू भगवान क्योंकि जो करता वर्ता वही है ना जब प्रार्थना पूरी होती है ना तब लास्ट में बोलते हैं हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव साक्षी इकडे आपण अष्टक बोलू देवीचे इथं उभी राहा. केसा लगा कोट्यावधी अपराध पतित मी शरण आलो तुला आई गे सांभाळून घे मला रेणुके सांभाळून घे मला तुझी पूजा ही जाणत नाही कैसे करू गे याला आई गे सांभाळून घे मला रेणुके सांभाळून घे मला यंत्र तंत्र मंत्र ही नाही माहित नाही गे मला आई गे सांभाळून घे मला रेणुके सांभाळून घे मला गायन पण हे येतच नाही कैसे अळवू तुला आई गे सांभाळून घे मला रेणुके सांभाळून घे मला हरी विनवितो तुझ्या या चरणी करुणा येऊ दे तुला आई गे सांभाळून घे मला रेणुके सांभाळून घे मला माते तुझे ध्यान आम्हासी राहो तुझे नाम आमच्या मुखास येवो काय मागावे तुझ अंबाबाई मागणे लई नाही तुझ अंबाबाई माते संत सेवा घडो दर्शन तुझे घडो मज अंबाबाई माते तुझे आम्ही दास अवनी दास नमस्कार माते तुझ्या चरणात. શું બોલ્યા साक्षी आशीर्वाद घ्यायचा बोल बोल काय बोलली मी? गुजराती में बोल क्या क्या मी बोल भगवंताला सांगितले हे भगवंता आमच्याकडून कोट्यवधी अपराध होतात ते आमचे पोटात घाल. અમે ભગવાનને એમ કીધું કે હે ભગવાન તમે એક જ છો મારા हम्म. હૃદયમાં. ताली पाड़ो એક જ છો. जो है ना बदा धर्म में एक ही है सब धर्म है एक ही सार है सब धर्म में ये वही सिखाती हूँ बच्चिया को हाँ। कि वो करने वाला वो ही एक ही है एक ही है. नाम सबका अलग दिया है अलग अलग है. वो करने वाला वो एक ही है भगवानला म्हणायचंय की आम्ही सगळे एक आहे आमचा सगळ्यांचा धर्म एक आहे तेव्हा आम्हाला सगळ्यांना आशीर्वाद दे. भगवान शंकर असो नारायण असो स्वामीनारायण असो अंबा मात असो कोणती असो सब एक आहे. तो भगवानला भगवानला म्हणायचंय की आम्हाला सगळ्यांना तुझा आशीर्वाद दे. दे मजा आशीर्वाद अंबे दे मजा आशीर्वाद दे मजा आशीर्वाद अंबे दे मजा आशीर्वाद सिंहासनी तू बड़ी सोनी सिंहासनी तू बड़ी सोनी मूर्ती तुझी बघता नयनी मूर्ती तुझी बघता नयनी अरे दे मजा अंबे
कैसा लगा आपको सबको? बहुत अच्छा। मैंने पहले से ही बोली ना कि आपका प्रोडक्ट है। थैंक यू। आना कभी आइए तो आना। 100% शेयर करेंगे आप हाँ हाँ शेयर करेंगे, यूट्यूब में भी आ जाएगा। यूट्यूब में आ जाएगी। हाँ। आपने इसका एवरीडे का आपको देख भी सकते हैं। हाँ चलेगा आपकी ये नंबर आप सब्सक्राइब show कर करेंगे। इसमें ये लाइव पूरा करके नंबर चलेगा, शो कर। इसमें यूट्यूब में से इंस्टा पे live सब्सक्राइब चालू है ना? नहीं, FB पे है, फेसबुक पे है। फेसबुक पे क्या? हाँ अभी FB यूट्यूब में भी चैनल है, यूट्यूब में भी ये वीडियो आएगा। चलेगा चलेगा। कौन से इस पे दीदी? आशा पटेल वाला हाँ, को Facebook में search कर देती हूँ। यूट्यूब के लिए मुझे आपका नंबर भी चाहिए। हाँ दे देंगी। आशा पटेल। आशा आशा माझं नाव आशा आहे दीदी. ऐसा आपका नाम आशा है? आपका भी नाम है क्या? हाँ ये आशा, ये आशा. राजकोट। हाँ ओके, आशा पटेल राजकोट। घेतलंय का? इसको तुम्ही सब्सक्राइब कर सर्च दीजिए। करके देऊ मेरा. हाँ ये सब आएगा, मेरी एक्टिविटी एवरीडे आती दर्शन है घेऊन बाजूला होती. इसमें। हाँ हाँ ओके ओके। पूरा वीडियो आएगा, मला वाटलं आज अभी का भी ना ये सब पूरा आएगा। आज का शाम को आएगा। और हा? और नंबर हाँ ना देती हूँ, 1 मिनट। यूट्यूब फेसबुक। आशा झालं दर्शन बसायचं सगळ्यांनी. वाटल्या उचल्या सगळ्यांनी बसा पटकन इथे या ना. आणि बसा. सगळ्यांचं एक घ्या. तुम्ही खाली बसा. अभी चल रहा है, देखो लाइव। म्यूट कर देते। क्यों इस पे देख सकते हैं? हाँ हाँ देख सकते हैं आप। वो लिंक पहुंचा देना है कि नहीं? लिंक मिल जाएगी ना? इंग्लिश वाला का। हाँ हाँ मिल जाएंगी। आशा पटेल का? इसमें आएगा सब। आशा पटेल ना? हाँ आपका हाँ नंबर? यूट्यूब में देती हूँ आपको, अभी बाहर दे। मेरा भी नंबर दे देना। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप कर देना। बस आपको सबको अच्छा लगा, वो हमको आनंद आया। बहुत अच्छा लगा। कोई बात, फोटो खींचना है। प्यारी बच्ची है। प्यारी बच्ची आई हमारी। ये कोई बात नहीं, आप फोटो खींचिए, बाद में आइए। हाँ फोटो खींच लीजिए। ચાલો બધા જય સ્વામિનારાયણ। અને આ લોકો મહારાષ્ટ્રથી શિરડી બાજુથી યાત્રામાં આવ્યા છે, તો બિચારા અહીંયા જમવા માટે રોકાણા છે, હમણાં નીકળી જશે જમીને। અને અમે રોજ ભગવાન પાસે એક જ માગી છે કે આ આશ્રમમાં એક દિવસ લાખો લોકો જમતા હોય, એટલે ભગવાન ધીમે ધીમે પૂરું કરતા જાય છે અમારું સપનું। ચાલો બધાને જય જય કરીને જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ બધાને। આજે એક આવ્યો છે કોઈક કોમેન્ટ કરવા, તમે આમ કેમ માનો ને આમ કેમ માનો। ભાઈ અમે એવા કૂતરા, તમે કોમેન્ટ કર્યા રાખો ને અમે ધ્યાનમાં ન લઈ। કૂતરા તો પૈસા જ રાખે, અમે ધ્યાનમાં ન લઈ। અને અમારા કંઠી ડોકની નીકળે નહીં, તમે જમીન પાતાળ એક કરી દો તોય। ચાલો બધાને જય સ્વામિનારાયણ। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा ये मेरी मम्मी है। ઓલું લઈ લેવું તો અંદર ના ના આમનું લઈ। ચાલો બધાને જય સ્વામિનારાયણ। પણ ત્યાં ન હોય, એ લોકોને બેસવું હોય અંદર। બની ગઈ રસોઈ? શું બનાવ્યું? સેવ ટમેટાનું શાક, રોટલા, ખીચડી, રોટલા। જો ગરમ ગરમ જ છોકરીઓને આવું ઘેરાય ન મળે, જો બનતું જશે ને જમતા જશે। જય જલારામ, જય સ્વામિનારાયણ। કેટલી બાર બેસાડ દેવા ને, થોડાક થઈ જાય એટલે કયો। કેટલા પેકિંગ કર્યા?
25 નહીં થાય, 50 બેનો છે. હા બધાને જોઈશ, પૂછી લ્યો તોય. જય દ્વારકાધીશ, જય સોમનાથ, જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ. ચાલો બધાને જય સ્વામિનારાયણ.